C'est bon, voilà. Monsieur le ministre, d'accord, en bonnement Mali Djigi, le Bagaw, en Bagaw, au Benin, mon force. Donc, comme Kakolé, on m'a dit, en Bagaw, Bachama, Jamana Koukoka, dit, en a Kanou, à quelques saboula, il fait jamais avec Jamana Konabi, parce que pour Dombra, John John Dom, oui, Mohamed Ali, Bachili, nous en faille, ni Mali Ministre Korodo, donc, aller de là, Baraka, fait nous, oui, Mali du Goukou, nous Mali Sharia Koué, ani an ka kuma laban na se mun ma o ye dialogue ko min bɛ sen na hakilina ye mun ye o fana kan donc an bɛ se ka kuma o kan dɔɔni cogoya min na an fa y'an bisimila an ka so an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn o ni ce aw bisimila ça d'accord an fa an y'a ye e ye baara kɛ Quito ministériel et loi de voter le 1er avril 2017 sur le foncier agricole. Donc, foncier agricole, il y a toute la Jamanaden Famba ta Adomuba. Parce que en clip de interview dans le Coco, ni du Coco, Mali du Coco Manyanabo, ni Sharako Manyanabo, Coco Bunaka Mali Korodula, Kobe Julia Kosaka Bunaklim. Donc, Hakila Amo Kennedo Kandi. Sabu ke mɔgɔw ka dugukolo bɛ kandidat'u la ka sabu kɛ mɔgɔw ka faamaw de kiiri bɛ ka tigɛ faamaw de ka faveur la fantanw olu ɲɔgɔn t'a la donc o hukumu kɔnɔna la an y'a kanu ka i ɲininka o la foncier agricole nin bɛ mun de fɔ fɔlɔ foncier agricole an k'a fɔ bamanankan na dugukolo ko sariya don k'a ta k'a ɲɛsin dugukolo minnu n'a bɛ sɛnɛkɛlaw ka bolo kan ni sɛnɛ bɛ kɛla la n'o tɛ dugukolo ka ca yɔrɔ dɔw ye bagangɛ yɔrɔw ye dugukolo ka ca o ye forêt bɛ yɔrɔ dɔw la dugukolo ka ca nakɔ sɛnɛw bɛ yɔrɔ dɔw la bon dugukolo kibaruya ka ca yɔrɔ dɔw ye sojɔ yɔrɔw ye mais dugukolo mun n'a labilalen bɛ sɛnɛ dɔrɔn kama a tɛ fɛn wɛrɛ kama ni sɛnɛ tɛ ani sɛnɛ koɲaw jɛgɛminɛ b'o la bagan mara b'o la sɛnɛ jɛ yɛrɛ b'o la a bɛ fɔ o de ma foncier agricole an y'a ɲini o tuma la ka o koɲaw k'a bila sariya dɔw kɔnɔ sɛnɛkɛlaw u ka papiye sɔrɔ u ka dugukolow la papiye mun b'a kɛ u ka dugukolow o fɔlɔ bɛ lakana papiye mun n'a dir'u ma a fana bɛ se ka kɛ sababu ye u yɛrɛ bɛ taa warisow la u bɛ juru ɲini k'a sababuya kɛ o dugukolo ye u b'a papiye da k'a di bankiw ma bankiw bɛ wari d'u ma u bɛ baara kɛ u b'a sara dɔɔni dɔɔni n'a banna u bɛ t'u ka dugukolo papiye o bɛ se ka sɛnɛkɛlaw nafa a b'u yamaruya u ka se ka sɛnɛkɛminɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye u bɛ se ka taa tracteurs sɔrɔ u bɛ se ka kɔlɔnw yɛrɛ sen u ka dugukolo la a bɛ fɔ o ma forage kɔlɔn minnu bɛ taa ji ɲini fo mètre 70 dugukolo jukɔrɔ san kalo 12 ji bɛ ye u bolo u bɛ jɛgɛ lamɔ a kɔnɔ u bɛ baganw lamara k'a sɔrɔ gɛlɛya t'a la san kalo 12 n'u ye nin sɛnɛfɛn sɛnɛ n'o o waati banna u bɛ sɛnɛfɛn wɛrɛ sɛnɛ ka d'a kan ji bɛ ye u bolo kɔrɔ tuma bɛɛ donc ka se ka sɛnɛ lase o hakɛ la Mali la dugukolo ka kɛ a sababu ye an y'o de ta k'a kɛ loi ye nka ne ka loi ne ni Tereta ka loi bɛ a wagati an ka tiɲɛ fɔ Bokari Tereta ani sɛnɛkɛlaw ka ministère olu de ye loi in fanba yɛrɛ baara anw kɛr'u dɛmɛbaga ye dugukolo hakilina labɛn cogo an jateminɛ la parce que ne faso yɔrɔ min o ye Kiɲɛba ye sanubɔ bɛ yen nɔ compagnie minière bɛ ka installé est-ce que dɔ in bɛ se k'a to sini ma sinikɛnɛ ma ni compagnie minière ka permis bɔra ka dugukolo ni sɛbɛn b'a la i bɛ se ka i opposé wa n'o sɛbɛn b'i bolo compagnie minière tɛ se ka t'i ka dugukolo ta u ni gouvernement yɛrɛ tɛ b'a la u ne de bɛ b'a la o gouvernement bɛ a dugukolo a b'a san i bolo a sɔngɔ yɛrɛ la aw bɛ bɛn a la
i ko bɛɛ nafa bɛ sanu in a bɛɛ bila sanu bɔlaw ka bolo kan mais a tɛ se ka taa bɔsi e la k'an tɛ bɔsili kan na i ma jɛ n'a ye sariya yɛrɛ ko k'i ka jɛ n'a ye o tɛ jagoya dɛ f'i ka jɛ n'a ye i b'a fɛ ka sɔngɔ mun d'a kan fo bɛn ka k'o sɔngɔ fo ka sara i ye fɔlɔ o tuma a bɛ sɔrɔ ka n'o tɛ papiye tɛ se ka bɔ ka sariya y'o d'accord an b'a dɔn loi nin a ma ɲɛfɔ sɛnɛkɛlaw ye Mali président ye ka halisa fɔlɔ e bɛ se k'i da don pour que a ma vulgariser parce que hakili la mɔgɔ caman t'a kalama loi in voté ne b'a dɔn ne bɔra kalama cogo di an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen i kan ka dɔn Mani Kamara le professeur Mani Kamara komi an bɛ bɔ jamana kelen kan ale de y'a ci ne ma ko n'an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'an ka dugukolow lakana cogoya min na Kunba mara la sariya a ma vulgariser kosɛbɛ sariya o tɛ dugukolo ko dɔrɔn ye dɛ sariya o sariya bɛ ta jamana kɔnɔ sariya dɔ fana y'o kɛ wajibi ye k'a lase jamanadenw ma u k'a sɔrɔ u bolo kɔrɔ u k'a faamuya u k'a ko ladɔn pour que a ka mago ɲɛ u ye pour que u k'u yɛrɛ lakana n'a ye fana a bɛ fɔ o ma promulgation ani publication de kɛ o ye wajibi de o wajibiyalen bɛ jamanakuntigi de kan nka a labɛn cogow la n'i ye e ka kisa ta députéw bɛ Kɛɲɛba ni loi mun votera n'a votera Kɛɲɛba députéw ye u ma sigi u yɛrɛ ma n k'u donna mɔgɔw kan k'a fɔ a y'an k'aw ka député a y'an ta aw tɔgɔ la jamana sariya ta yɔrɔ la aw tɔgɔlamɔgɔ ka kɛ anw ye n'u tɔgɔlamɔgɔw bɛ yen ni o tɔgɔlamɔgɔw yɛrɛ de bɛ sariya in ta i ye wulila k'a bila baara la maa mun tɔgɔ la e taara baara k'a tɔgɔ la e ye baara k'a tɔgɔ la e bɛ dɛsɛ cogo di ka na o sariya ɲɛfɔ donc an ka jamana kɔnɔ baara bɛ kɛ k'a tɔ to an ka jamanadenw u bɛ députéw sigi nka n'u y'u sigi u t'u wele k'u dala ɲininka o y'an ka jamanadenw nɔ ye parce que an tɛ compte rendu ɲininkali ko la aw t'u ɲininka e dun de b'u ta i tɔgɔ la est-ce que o tɛ kisa dɔnbaliya ye dɔnbaliya b'a la nka yɛrɛlabila dɔɔni fana b'a la parce que an ka député ko yɛrɛ bɔ a la jamanatigiw tun bɛ yen o n'i taara ko kɛ jamanatigi tɔgɔ la n'i seginna i bɛna a ɲɛfɔ a yɛrɛ n'i taara ko kɛ dugutigi tɔgɔ la n'i seginna i bɛna a ɲɛfɔ a yɛrɛ ni e taara jama tɔgɔ la e ma deli ka o jama fara ɲɔgɔn kan tile kelen k'i taara o tɔgɔ la i ye baara mun kɛ ou bien baara mun kɛra n'a ka kan ka lase u ma ne m'a lase ni jama y'e to yen an b'a fɔ jama fana y'a yɛrɛ labila jama ɲinana o kɔrɔ jama ɲinana ala n'u ɲinana e kɔ donc i b'i sago kɛ i ka baara tɛ dafa nin bɛɛ tɛ se ka kɛ ko mɔgɔ kelen b'a kɛ n'i ye ne ɲininka sisan o b'a fɔ bon i bɛ ka kan k'a kɛ nin ka kan ka kɛ ne b'a fɔ i bɛ ka oui i bɛ ka jɔyɔrɔ b'a la mais jamanadenw fana i bɛ ka est ce que i bɛ ka de y'u ka député ta wa est ce que i bɛ ka de y'a tɔgɔ d'u ma wa n'u yɛrɛ bɛnna mun na k'o ta u k'o fana dala ɲininka bani n'o dala ɲininka danna yɔrɔ min u bɛ i bɛ ka ta daminɛ u bɛ ministre ta daminɛ. d'accord donc i b'a dɔn an ka loi ninnu caman bɛ yen a tɛ bayɛlɛma an ka kanw fana na o ye ministère de la communication ni minnu kan ka publication kɛ bon moyen bɛɛ dun bɛ yen nɔ ka se k'a bayɛlɛma k'a ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna parce que ne bɔra Kucala mara la kunna Sinankɔrɔ n ye fɛn dɔ kɔlɔsi minɛ fonctionnaire caman bɛ ka taa dugukolobaw san yen nɔ ka yɛlɛma ka kɛ ferme ye donc a dɔw dugutigiw de bɛ papier dɔ k'a la dɔrɔn ka d'u ma donc en fin de compte dugukolo bɛ minnu bɛ jamana ka baara la dugukolo min b'u bolo o tɛ hali président dɔw bolo bi. ni kuma in e ko ko a sariyaw yɛlɛma an ka kan a bɛ se ka kɛ a ka kan ka kɛ ne yɛrɛ bolo sariya tɛ foyi ye bɛnkan kɔ an bɛnna nin ko in a bɛ kɛ tan a sariya ye sariya tɛ foyi ko fɔ yanni gɛlɛya ka na an bɛ bɛnkan dɔ sigi a ka gɛlɛya kunbɛn est ce que an bɛ se k'a fɔ
ko an ka kan bɛ yen bɛnkan tɛ se ka kɛ mun na o tɛ yen ɔ k'a sɛbɛn tubabukan in na ni maa kalannenw b'an bolo o sɛbɛnni kama an tɛ bɛn a kan an ka kanw na o tuma u k'a yɛlɛma ka kɛ tubabukan ye n'an kana a sɛbɛn tubabukan fɔlɔ la ka sɔrɔ k'a fɔ nin bɛɛ ye baara n'a kɛcogo de ye ne yɛrɛ bolo hakilina ko do kunkilenna ko do ne Bakili ne ɲɛ tɛ Mali sariya la kɛ ne bɛ n da don mun na kuma la jama la ni t'a fɔ bamanankan o de ye o sariya tɛ yen fana ma se ka mun fɔ bamanankan o tɛ yen munna parce que n b'a dɔn bɛnkan mun don n'i bɛna kuma mɔgɔw ye u bonya kama kuma f'u ye u bɛ mun faamu u ka sɔn u ka ban a f'u ye n'i nana tubabukan jɔ ka tubabukan fɔ i kɔni y'a fɔ e yɛrɛ b'a dɔn i ni Ala cɛ jama in cɛla ye mun b'a mɛn mun t'a mɛn ɔ i ko ko dugutigiw bɛ ka forobaw di mɔgɔw ma kucala u bɛ ka fonctionnaires a bɛ kɛ o olu bɛ ka loi in utiliser hakili la u ka faveur la sisan ayi est ce que u bɛ ka loi in de utiliser loi in dɔrɔn tɛ o dugukolo ko yɛrɛ ta e ma ye wa bi tungala ta fɔlɔ la an b'a fɔ n'i bɔra tunga la i bɛ kɛ bana i bɛ fɛn sɔrɔ i bɛ na Mali la bi n'i taara tunga la i bɛ na maliyɛnw sɔrɔ faamaya la dugukolo kɛ faama e yɛrɛ mun bɛna ka bɔ tunga la u ka faamaya hakɛ mana f'i ye i b'a fɔ u y'a wari bɔ ni dugukolo in dɔrɔn dugukolo in fana an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ nin minnu bɛ k'a di bi n'u bɛ k'a feere bi u bɛ ka papiye k'a la bi mun na o sera k'o kɛ parce que kunu u faw y'a mara k'a kɔlɔsi k'a bila bi maaw natara kojugu u faw n'u bɔkolow ye fɛn mun t'o ye u bɛ k'o de ta bi k'o jago mɔgɔ si t'a fɛ ka baara kɛ o nafolo i b'o ta i b'i ka V8 san a la i b'i ka balo k'a kɔnɔ i b'a dun donc u bɛ k'a bɔ u bolo e ko ko kalannenw dugukolo min b'u bolo bi k'a tɛ kalanbaliw bolo o fana o bɛ faamuya parce que kalanbali ninnu u y'u la nata ni wari fitinin dɔw ye u b'a d'u ma ka t'u ka sɔrɔ ɲɛnama yɔrɔ minɛ o la n'o ye dugukolo ye e bɛ France est ce que i bɛ dugukolo ye 100 km Paris a b'a ni Paris cɛ dugukolo k'o tigi ye fantan ye kilo 100 i bɛ dugukolo ye ko bɛ o ni Paris cɛ k'o tigi ye fantan ye dugukolo tigi bɛɛ faama donc an b'a fɔ la mun ma bi ko fantanw don ko sɛnɛkɛlaw don ayi a ma kɛ wari ye u tile la a ma kɛ wari ye olu faw tile la mais sini u denw ɲɔgɔn faama tɛ Mali kɔnɔ mais u tɛ k'o de faamu fonctionnaires y'o de faamu fonctionnaires u ye kalan nafa sɔrɔ u bɛ taa dugukolo bɔsu la k'o fana nafa bila u denw ɲɛ sini mais an ka sɛnɛkɛlaw de fana i bɛ kuma u ye ka dɛsɛ olu yɛrɛ ko ko politique ye nkalon ni nanbara yɛrɛ a caman juguyara politiciens ɲɛ u natalen bɛ sɔrɔ teriman na wari nɔgɔman na donc o kama ni politiciens nana ni dugu kɔnɔ u bɛ dugu den kelen dugu den fila ta ka don olu n'u hakili cɛ ka wari d'u ma olu bɛ bɔ u ni dugukolo cɛ u b'a bɛɛ feere u bɛ taa bɔ u hakili ka ni wari dɔ ye dugutigiw fana bɛ wuli ka fɛn bɛɛ d'u ma a bɛɛ bɛ taa sini ne yɛrɛ fana ka dugu la fɔlɔ la musow tun bɛ si kɔrɔ tuma u bɛ si tugu bɔ u ye kɛnɛ bɛɛ feere bamakɔkaw taara a bɛɛ lamini siw bɛ bamakɔkaw ka foro kɔnɔ lɔgɔjɛlaw bɛ yen bamakɔkaw ko a tɛ lɔgɔ tɔmɔ an ka foro la a tɛ si tɔmɔ donc sisan ne ka dugu ji o kɛrɛfɛ an fa sigira yen o mɔgɔ dɔw bɛ wuli u bɛ taa 40-50 kilomètres u bɛ taa dugu wɛrɛw la ka dugukolo singa yen ka sɛnɛ kɛ ni samiya banna o balo de bɛ ka na n'a ye dugukolo t'u bolo i ye kuma min fɔ o de bɛ ka kɛ dugukolo ninnu yɛrɛ hali minnu fana bɛ k'a ta e ko k'u b'a kɛ ferme ye n'u tun b'a ko ye ne b'a fɔ n ko ka ɲi u na baarakɛdenw ta ferme kɔnɔ mais a caman ni mɔgɔ 100 y'a ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ 20 de bɛ ferme dilan
a tɔ bi seegin bɛ taa dugukolo papiye bila banki la ka wari u bɛ na sow de jɔ yan u bɛ mɔbiliw de san baara tɛ kɛ fɛ a papiye k'olu bila a banki donc forotigiw bolo bɔra a la minnu y'a ta olu tɛ sɛnɛkɛla ye u ye mɔbiliw de ɲini a kɔnɔ banki ye wari d'u ma o mɔbiliw ni fɛnw jɔ a banna donc tubabukan na hakili mouvement dɔw bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna la mondialisme bɛ minnu wele altermondialisme pour que ka kɛlɛ kɛ ko a ka panpa de kɛ bon conférence dɔ la an y'a f'u ɲɛna comme quoi nzaraki étranger dɔrɔn tɛ na an ka jamanaw kan k'a kɛ jamana nafolobatigiw ani jamana kɔnɔnaw minnu ye kalan tubabukan dɔɔni kɛ olu fana b'a a ko u ma olu fana bɛ k'a kɛ donc e bɔra k'o misali de di donc wele yan'an ka bɔ o kadiri kɔnɔ wele kan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin jamana mɔgɔw ma marabagaw ma pour que u bɛ se ka loi ɲini fɔ an ka sɛnɛkɛlaw ye cogoya min n'i ko jamana marabagaw ko ka olu ka bɔ ka loi ɲɛfɔ a tɛ ɲɛfɔ dɛ e yɛrɛ y'i da to a tɔ la i ko k'a moyen ti donc o fana bɛ n'o de fɔ i k'a moyen to a ka d'u ye u k'a kɛ tɛ kumakan ko ma f'i ye dɛ u b'a fɔ a ka d'an ye k'a kɛ k'a f'i de ou bien an bɛ n'a kɛ an bɛ wari ɲini na nka wari in tɛ sɔrɔ a tɛ kɛ mais e filɛ ne filɛ ni ne de ye forotigi ye ne de ye dugutigi ye foro in tɛ ta papiyew de bɛ bɔ a la peut-être Bamako yan ou bien dugubaw kɔnɔ bureau kɔnɔ nka dugukolo bɛ yɔrɔ min u bɛ se yen n'u ɲɛ b'a la yɔrɔw bɛ ka minɛ u la cogo dɔ la o tɛ wuli sa u fana ka taa fɔ a ye sariya in d'an ma dɛ an fana k'a dɔn e t'u den dɔ ye wa e m'a fɔ dɔ y'a ci e ma Mali Camara m'a ci e ma est ce que e y'a lasigi aw ka dugu la i y'a di dɔ ma i ko a ye nin kalan parce que an nafa bɛ nin na e ni ɲɔgɔnnaw de ka kan k'o kɛ sa o dugu tɛ Mali la bi mɔgɔ kalannen tɛ bɔ dugu ma dugu tɛ Mali la bi denmisɛn tɛ bɔ dugu ma mais u sigilen de don u tɛ wulila ka duguci an ka wulakɔnɔmɔgɔw minnu bɛ baara la foro la u sigilen b'a kɔnɔ balo b'a kɔnɔ denw bɛ balo a kɔnɔ u dahirimɛw bɔ a kɔnɔ u tɛ bɔ ka u dɛmɛ u bɛ se k'u dɛmɛ ni mun ye n ye n den don ekɔli la fɛn mun sɛbɛnnen bɛ tubabu ka kan na n'a taara o kalan a kana bɛɛ kɔrɔ dɔn a kana o ma a ka na somi a ka kɔrɔdɔnna dɔ ɲini ka na d'a ma mun bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye Mali maa kalannenw b'o de olu ka janfa ye hali altermondialiste ninnu u bɛ taa nin fɔ kɔfɛ mɔgɔw de ye ka kuma sɔrɔ k'a fɔ diɲɛ de b'a la mais an k'u yɛrɛ ɲininka o ye mun de kɛ ne ye Mali dugukolo ko défend ye altermondialiste bɛɛ bɛ yan a kelen ma deli ka wuli ka se ne ma ani i bɛ kuma mun na dɛ an b'a fɛ nin kuma in dɛ nin de ka jɛnsɛn Mali kɔnɔ donc an nana an bɛ nin dɛmɛ an ka bɛn kan dɔ la an k'i dɛmɛ ten e tɛ ni ne wulila an ka kan ye nin de ye munna o ma na d'accord o baara taabolo de kama an ko fɔ an kana kuma di ma parce que an bɔra ɲagami dɔ kanla ma dugukolo kelen domaine kɔnɔna la a tigiw ko i tɔgɔ donna a kuma kɔnɔna la ko wulila ka s'i ma mɔgɔ Wolofabugu Bolibana awɔ famille Jakite o sera ne ma awɔ donc k'i seko k'a wagati la awɔ sisan e tɛ fanga la sisan mais u ka du cira samiya in kɔnɔna la u bɛ ka si du kɔnɔna de la donc o ye voilà i ka kuma kɔrɔ dɔ ko n'an man togo dɔn dugukolo ko ani sariya ko donc a fila bɛɛ gilelen don ɲɔgɔn na a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na fɛn bɛ ye sariya tɛ mun na wa adamadenya yɛrɛ diina Ala ye sariya kɛ diina la o de fɔ ko kira ye kira laban ye mais taamaserew don Ala kira sallallahu alaihi wasallam taamaserew don ni Ala ye sariya d'i ma kaban n'a tɛna sariya yɛlɛma don o don Ala ni mɔgɔw tɛ kelen de ale ka sariya ye kelen de a yɛrɛ ye kelen de n'a ye sariya kelen bila ka na a tɛna kira wɛrɛ ci ni fɛn wɛrɛ yɛrɛ a dan ye kira Mahamadu donc sariya ye fɛnba de ye adamadenya kɔnɔ diinɛ kɔnɔ n'o tɛ a ye kira caya a y'a ka kuma bɛɛ lase ni kiraw kiraw cayara mais a y'a ka kuma laban ani n tɛna kuma laban in ye sariya de ye wa n tɛna kira wɛrɛ ca aw ma parce que n ye sariya d'aw ma kaban a banna o bon an fana ka sigi kɔnɔ f'an ka sɔn k'a fɔ maa tɛ sigi ko bagan fo sariya de bɛ ko bɛɛ la hali baganw n'an ye télévision lajɛ baganw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ sariyaw b'u cɛ hali wula kɔnɔ mun ka kan ka bila yɔrɔ min u bɛɛ jɔyɔrɔw b'a dɔn
groupe kɔnɔ a labɛnnen don ni labɛn cogo dɔw ye kuma tɛ dɛ nka u b'a dɔn u bɛ wolo a kɔnɔ u bɛ mɔ a kɔnɔ u b'u ka baganya bɛɛ k'a kɔnɔ nka o sariya de y'u ni ɲɔgɔn cɛ sa o tɛ wa an bɛ tile k'o ye tele la kuma tɛ an bonya adamadenw donc ka sariya in dɔn a kɛra an ma wajibi ye a kɛra an ma wajibi ye est ce que an bɛna se sa k'an bɔ an ka tubabuya fari kɔnɔ an y'an yɛrɛ kɛ kodɔnnaw ye an bɛna bɔ o kodɔnnya fari kɔnɔ k'an ɲɛsin wuli ka jɔ la nafa bɛ mun na k'an ɲɛsin an bɔkolow la an bɔra yɔrɔ minnu na sɛnɛkɛbugudaw ni sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw ni jɛgɛmɔnaw na k'a dɔn an n'u jɛ ye jamana ye an tɛ se ka jamana dilan kɔfɛ donc n'an ma jamana sariya di u ma an n'u jɛ tɛ jamana ye n'u sen donna jamana sariya la a fɔli a batoli a latigɛli la a bonyali la o don jamana bɛ kɛ an bɛɛ jɛ ye mais ni dɔw b'a dɔn dɔw t'a dɔn an bɛɛ jɛ tɛ jamana an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ donc c'est pour que an ka se justice sariya domaine nin kɔnɔna la parce que olu ka o sociko in na an nana ye ko don dɔ kɛra kiiri kɛra siɲɛ 2 u ka avocat yɛrɛ y'u janfa dossier in kɔnɔna la bon an nana ye sisan Bubu Sise kelen premier ministre ye ale ye nana ni Malik Kulibali ye donc jamanaden caman ko Malik nana sisan ko sariya bɛna lakile wa mesure fɔlɔ min ta o kɛra ka procureur falen donc e yɛrɛ ye avocat ye e yɛrɛ kɛra ministre de la justice ye est ce que an ka sariya bɛ ka taa bolo min kan est ce que procureur falen dɔrɔn bɛ se ka jamanadenw na da sariya la parce que sisan o ye mɔgɔ caman ka kɔlɔsili ye jamanadenw tigɛlen don sariya tigɛlaw la n y'a faamu mais procureur falen juge falen o tɛ se ka kɛ sariya batoli ye o puisque e yɛrɛ ko ko falen o kɔrɔ o tun bɛ yen o a tiɲɛna tuma min o tun bɛ yen o tun bɛ jɔyɔrɔ minnu na u bɛ falen ka bɔ yen n'o tɛ a tiɲɛna k'u to yen u ma bɔ jugeya la u ma bɔ procureur la u ma bɔ jugeya la u ma bɔ procureur la a tiɲɛna k'u to yen Mali kelen fana tɛ se ka jamana sariya yɛlɛma ko ne kelen tɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ si kelen tɛ se ka jamana sariya jamana sariya ka yɛlɛma a bɛ bɔ an bɛɛ ka ŋaniya de kɔnɔ an taabolow kɔnɔ an ka sɔn k'a fɔ an tɛna se ka foyi ɲɛnabɔ an ka foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ an tɛna se ka kɛ foyi ye ko sabati bɛ ye o kɔnɔ ni sariya t'a la an bɛ se ka fɛn dɔ kɔni dilan sariya kɔfɛ a bɛ sabati wa a bɛ mɛn wa donc n'a tɛ mɛn an bɛ to sabatibaliya kɔnɔ wa puisque ni sariya tɛ fɛn o fɛn na o tɛ sabati mɔgɔ sago de y'o kɛ donc ni sariya tɛ mun na dɔ sago de y'o kɛ o tigi sago o tɛ se ka kɛ ala sago ye k'o tɛ ban n'a fana ta banna don min sago kura bɛ na donc taabolo kura bɛ na o tɛ sariya ye o tɛ jamana taabolo ye donc ka se ka an bɛɛ kɛ kelen ye k'an dama kaɲɛ fo n'an sɔnna sariya in ka kɛ an bɛɛ jɛ a ka boli an bɛɛ kan cogoya kelen maa kana fisa maa ye sariya ko la i bɛ se ka kɛ se b'i bolo nka se kana kɛ ko se bɛɛ ye tiɲɛ ye i bɛ se ka kɛ fantan ye fantanya kana kɛ k'e jo tɛ foyi la o dun de bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi n'o o bɛ ka kɛ o tɛ jamana taabolo ye wa Mali kelen tɛ k'o falen Mali ka dɔgɔyama tɛ Mali b'a bonya parce que Mali y'a jira k'a fɔ tiɲɛtigi don a bɛ tiɲɛ fɛ o Mali démissionnaire don o y'a sɔrɔ ne ye Mali yɛrɛ n y'a ye Kati tribunal la société ani jɔyɔrɔba tun tɛ mais a ma sɔn a ye Ala minɛ ka taa o kɔrɔ ye ale yɛrɛ kelen ka niveau la a b'a fɛ a ka dilan mais est ce que mɔgɔ kelen bɛ se ka fɛn dilan jamana ko la wa parce que hakili b'i ka jamukan dɔ la i ko e tun ye Mali justice sariya i tun y'a réforme kɛ k'a ban i mago tun bɛ appui dɔɔni dɔrɔn na kɔlɔki tɔw fan fɛ suma ko dugumajɛ u y'i bɔ i jɔyɔrɔ la mais Mali donc i bɛ se k'i ka o réforme min tun bɛ ka sariya fɛ i bɛ se ka walawala dɔɔni n y'o fɔ ne ye nin fɔ ka a mɛnna mais an ye politique judiciaire la c'est-à-dire i tɛ Mali kabini Mali sigira ministre de la justice fɔlɔ kɛra Madira Keita de ministre de la justice et du travail Modibo Tile la
kabiri o tuma ni ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn kɛra kiiritigɛlaw bolo an mana taa ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn la diɲɛ kɔnɔ farafinna niveau la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ fo ka jamana yɛrɛ hakilina ye mun ye sariyako la f'a ka hakilina fɔ fɔlɔ labɛnw ka kɛ ka ɲɛsin o hakilina la k'olu waleya pour que sariya ka taa ɲɛ donc a hakilina sariyako la labɛn minnu bɛ se ka kɛ pour que k'o hakilina waleya a bɛ fɔ o de ma politique judiciaire labɛn ninnu o ye plan d'action ye kabiri Mali sigira o labɛn ni hakilina ninnu a fɔra ko jamana k'o de fɛrɛfɛrɛ latigɛ ka baara kɛ n'o ye jɛlenya kɔnɔ a ka dɔn an ma se k'o de kɛ ne Mali sariya ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn kɛra k'an yɛrɛ to jugeya la k'an to écoledenya la k'an to jugeya la ka jugeya dabila ka taa kɛ fonctionnaire international ye o kɔnɔna na n ka tila ka na avocat lama ministre lama fɛn o fɛn kɛra ko fo ka nin de ɲini jamana hakilina ye mun ye labɛn jumɛn bɛ kɛ k'o waleya pour que an k'a dɔn an ka sariya a bɛ se ka sinsin cogo min ka barika sɔrɔ cogo min ka se k'an cɛla ɲɛnabɔ ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ a bɛ f'o ma politique judiciaire ni plan d'action ne y'o de kɛ n y'a kɛ k'a labɛn kɛ hala wariw bɛ bɛn mun ma k'a bɛɛ jate k'a fɔ minnu ko u b'a fɛ k'an dɛmɛ Mali kɔnɔ sariyako la ni n'u sigira Banque mondiale b'a la Fonds monétaire international b'a la Union européenne b'a la Banque africaine de développement b'a la nafolo bɛ se ka sɔrɔ kɛnɛda o kɛnɛda la a bɛɛ ko an jɛnna ni nin ye n'aw ko aw bɛ nin kɛ aw ka sariya bɛna barika sɔrɔ an b'a wari di k'a ta ka taa n'a ye premier ministre ni ministre bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye mun na a bɛ f'o ma conseil de cabinet an taara an ye réunion 3 k'a kan an bɛnn'a kan k'a bɔ yen k'a layɛlɛ ka taa Kuluba siɲɛ 2 k'an bɛna conseil des ministres k'a kan siɲɛ 2 u b'a bɔ a la u y'o t'o la o ye ne yɛrɛ gɛn ka bɔ ministère la kuma banna a banna. D'accord parce que an tɛna ɲinɛ i ye déclaration minnu kɛ o kɔfɛ bon hali sini n'i y'a ye an bɔra n'a kuma ye bi ko minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la ni justice bɛ ka kɛ la justice du plus fort ye jatigilakaw ka famille wolofabu bolibana o ye o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen nɔ bi minnu o ko fasa minnu bɛ ka kɛ bon an donna ye ambassadeur caman bɛ k'a fɔ tubabuw ka ambassadeur ko t'u ka ressortissants yɛrɛ encourager ka na investissement kɛ Mali kɔnɔ ko parce que sariya tɛ yen ni sariya tɛ yen corruption de bɛ wara donc an bɛ mɔgɔ min cité o la o ye Allemagne ambassadeur ye bon an y'a ye fana jamanaden dɔw wulila o contre la mais an nana ye fana sariya baliya fana a ye ɲangata don dɔw fana kun i n'a fɔ misali la le professeur Ablaye Niang an ka foli b'a ye a ko ko docteur Niang ko normalement a b'a fɛ aw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jogo ni maaya kɔnɔna la donc n bɛ kuma lase yan nɔ parce que an y'a fana interviewé Mali jigin kɔnɔna la parce que o y'ale ka 4 milliards ferme o cira sariya ntanya bolo donc réforme kuntani réforme bɛ kɛ bi vision kɔfɛ stratégie i ye vision ko minnu fɔ ani plan d'action ko min fɔ o kɔfɛ mun de kan ka kɛ urgemment ka sariya bila Mali sariya bila fɛn kan sira tilennen kan Mali sariya k'a bila sira tilennen kan a ka gɛlɛn a ka nɔgɔn a ka gɛlɛn yɔrɔ min na juge kelen juge ye mɔgɔ 500 500 ni kɔ de ye Mali ye mɔgɔ 1,8 millions juge tɛ se ka bɛɛ kɛɲɛ mais juge a fana tɛ se ka kɛ a bɛ tɔmɔ ka bɔ tɔw la k'a yira ale kelen de ye maa ɲɛnama ye jamana kɔnɔ sɔn man kan ka y'ale de juge ni jamanadenw bɛɛ sɔn ɲɛ kelen ni jamana ka ɲi juge ɲumanw bɛ yen ni jamana tiɲɛna juge jugu an kana o dogo ɲɔgɔn na jamanadenw tɛ se k'a fɔ foyi tɛ k'a cogo la Mali la mais juge ka kɛ juge tilennen ye o ka gɛlɛn
juge ni jamanadenw u bɛɛ de bɛ bɛn a la k'a fɔ juge y'a kiiri tigɛ a ka kan ka kɛ sa ka fɛnna tɔmɔ bɔ a la warikow ni mɔgɔla tɔmɔw k'olu bɔ a la o ye fɔlɔ ye nka filanan ne ye fɛn min kɔlɔsi Mali juge fanba peut-être a bɛɛ tɛ dɛ mais a fanba yɛrɛ ɲɛna sariyaw dilannen bɛ tɔw de kama tɔw ye jɔn ye olu yɛrɛ sen t'a la n'u ye mun kɛ ala y'o kɛ olu sen t'a la cogo min faama mun b'u sigi jugeya la o sen t'a la n'o ye mun kɛ ala y'a kɛ nafolotigiba n'u nana ka nafolo kofɔ n'o ye mun kɛ ala y'a kɛ donc sariya sigilen bɛ tɔ jɔn kama mun tɛ faama ye mun tɛ nafolotigi ye mun tɛ juge ye u t'a fɔ u da la i ko ne bɛ k'a fɔ cogo min mais o de waleyalen don ko bɛɛ kɔnɔ o de waleyalen b'u bolo juge dɔw yɛrɛ ye olu ta tɛ tulonkɛ ye koyi a b'olu yɛrɛ kunkolo la puisque u y'a daminɛ o cogo de la u ɲɛ b'o de la kabiri u sigira u ɲɛ b'o de la u yɛrɛ ma fɛn wɛrɛ kalan tugun olu tɛ livre lajɛ tugun o jugew yɛrɛ ɲɛna tan dɛ ko juge yɛrɛ mɔgɔ tɛ se ka s'a ma ala don mais a dilanni ka gɛlɛ a ka nɔgɔ franchement parce que ni juge ye sariya tiɲɛ a minɛ a k'a dɔn ko sariya in ale fana a t'a sanfɛ polisi mana tiɲɛ a minɛ a k'a dɔn ale t'a sanfɛ inspection bɛ juge fana kɔnɔna la mun bɛ inspection ni fɛnw bɛɛ bɛ yen mais mun ye Mali yɛrɛ sariya tiɲɛ yalo e bɛ ka jugew ta fɔ dɛ mais ne tɛ jigin jugew la ko jamana in a maracogo labɛnnen don labɛnw bɛ constitution o tɛ yen wa o labɛnw kalifalen tɛ ɲɛmɔgɔbaw la mais n'o sariyaw bɛɛ sɔsɔra don assemblée lajɛ ban n'o bɛɛ sɔsɔra mun na i bɛ taa baga juge ma ni député bɛ se k'a yɛrɛ sigi k'a kɛ député e bɛ taa baga juge ma an bɛ baga juge ma mun na mais n ko nin bɛ ka kɛ nin kɛra e ɲɛna a kɛra ne ɲɛna a kɛra maliyɛn bɛɛ ɲɛna n'u ko k'u t'a dɔn an kun t'a dɔn mais a fɔra o u y'a mɛn fana u ye mun kɛ o wulila wa u ma wuli mais ni député ye sariya sɔsɔ k'u sigi ni juge ko a bɛ sariya sɔsɔ parce que a bɛ faama ka wari minɛ ka fantan bila mais e ni ne n'an taara baga juge ma o de an bɛ se juge la sa puisque sariya an bɛ k'o mun ko fɔ o bɛ ta yɔrɔ min na yɛrɛ o bɛ ta yɔrɔ min na olu bɛ k'a tiɲɛ ayi olu bɛ k'a tiɲɛ a bɛ ta assemblée de la olu bɛ k'a tiɲɛ o juge ye de ka mɔgɔw wajibɛ u ka sariya bato u ka aboli mais minnu yɛrɛ bɛ sariya ta olu yɛrɛ ko k'u ka sira tɛ sariya yɛrɛ la u taabolo ni sariya yɛrɛ tɛ donc tubabukan na o mun wele jamana yɛrɛ bɛ ka mara illégalité yɛrɛ ayi jamana tɛ mara la e bɛ tubabukan de fɔ i mɛnna faransi illégalité an k'o bɔ a la ba n'i y'a fɔ ten faransi an tɛ ka mara sariya kɔnɔ tuguni c'est à dire que an ni banna sariya la de an t'a sira kan a ŋaniya t'an na an t'a waleya an t'a foyi kɔnɔ an bɛ yɛrɛ la bila kɔnɔ mun ka di mun ye mun bɛ se mun na i b'a kɛ c'est pourquoi ni juge y'a ta kɛ bɛɛ bɛ na juge b'a kɛ juge y'a kɛ juge y'a kɛ d'accord parce que juge bɛ kiiri tigɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ anw de ka ca donc an bɛ juge ta fɔ o ka ca an ɲɛ b'o la o caman mais ka ko tiɲɛ yɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ sariya ta n'u t'a kɔnɔ dun o jamana bɛ taa min minnu bɛ sariya ta n'olu t'a kɔnɔ minnu b'a fɔ ko a ye sariya bato olu bɛ don a kɔnɔ mun na mun b'u wajibiya ka don a kɔnɔ donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais o fɔra an maliyɛn mun fana ye n'an sɔnn'o ma n'an y'an sigi o tuma jɔn nɔ don an yɛrɛ jɛna n'a ye u k'an tereke donc ne b'a fɛ i ka kuma lase an m'a fɔ k'an tereke mais an ka wuli ne t'a fɔ k'an tereke an ka wuli sa n'an ma wuli a tɛ ɲɛnabɔ ko dɔ kuma sera ko dɔ tuma sera an yɛrɛ ye an tɛ maa kɛlɛ la a ɲɛ nin fɔ u b'a fɔ i bɛ k'a kɛlɛ n'an ka kan ka i bɛ k'a de dɛmɛ ka jamana dilan k'a bila fɛɛrɛ kɔnɔ an k'a dɛmɛ an k'a dɛmɛ mɔgɔ kelen ko tɛ jamana ko don ni jamana sabatira ne b'a kɔnɔ hali ni ne tɛ kuluba an bɛ jamana sabatilen kɔnɔ ni lafiyalen bɛ sunɔgɔ ni n bolofɛnw lakananen don ni sariya ye ni lafiyalen bɛ sunɔgɔ donc
mɔgɔ kɛlɛ tɛ juguya tɛ campagne na ne ye fɛn o fɛn fɔ ma lawuli ko n bɛ mɔgɔ kɛlɛ n ko an ka jamana de dilan parce que jamana in bɛ nin sira juguw de kan a bɛ nin de kan a bɛ nin de kan n'a fɔra u b'a fɔ ko non ko a bɔra gouvernement na o de dimi b'a la mais non ne bɛna gouvernement in kɔnɔ don min n y'o de fɔ ne tun ɲɛna n bɛna baara de la n m'a dɔn ko n bɛna ko ministériya ka di ou bien sɔrɔ b'a la n bɛ n pɔsi fa ka taa ne ɲɛna n bɛna parce que jamana in mago bɛ n ka baara la k'a ɲɛsin jamana nafa ma walahi n ma baara kɛ ni hakilina fila ye n'o tɛ wa n bɔra n ma foyi critiquer fana ni ɲɛ bɛ mun na mun ni o sira tɛ kelen n b'o critiquer hali sini i bɛ k'a bɛ fanga la wa a tɛ fanga la n b'o critiquer hali ni ye ne yɛrɛ bila fanga la n'o y'a sɔrɔ a man ɲi tan n'i ye ɲininka n b'a fɔ ni ala cɛ an bɛ baara mun na a man kan ka kɛ tan parce que mɔgɔ yɛrɛ ni ala cɛ i bɛ tiɲɛ dɔn donc mɔgɔw ka sabali an k'a dɔn k'a fɔ jamana y'an bɛɛ ta ye cogo min jamana tɛ ɲɛnabɔ a tɛ sabati abada sariya kɔ o tuma sariya in o de ye jamana kɛ sariya ye jamana n'o tɛ e bɛ bɔ Keɲeba ne bɛ bɔ jamana mun na an bɛ se ka wolo ka sa an si tɛ se si ma e b'i ka maninkakan fɔ ne bɛ n ka marakakan fɔ an tɛ ɲɔgɔn furu an tɛ ɲɔgɔn dɔn n'i y'a ye an ko k'an bɛɛ ye maliden ye malidenya in sababu bɔra mun na sariya kelen in de bɛ boli an bɛɛ kan donc sariya in de y'an fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ mɔgɔ kelen ye n'o sariya tiɲɛna an ni ɲɔgɔn cɛ an k'a dɔn jamana tiɲɛna de jamana tɛ yen. D'accord. O bɛna an na se jamukan thème sabanan ma. Naam. N'o ye an y'a ye wagati tɛmɛna. Naam. U ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. O ye élection kɔfɛ k'an dɔ kun ko ma jamanakuntigi yɛrɛ kɔni. Dɔw ko an sɔnna. Donc u nana fɔkabɛnw kɛ ka bɔ ni gafe ko accord politique. Donc o accord politique o signera parti majoritaire gouvernement ni parti parti caman cɛ jɛkulu caman cɛ donc fo kana se bi ma u nana fɔ ko dialogue politique dialogue national inclusif donc an b'a fɛ k'i hakilinata dɔw kan est ce que e bɛ tɔn min ɲɛma n'o ye APM est ce que olu invitelen don dialogue in na est ce que aw sen bɛ dialogue in na dialogue nin ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ fɔlɔ mun ye dialogue kuma fɔ ne b'a jeli a kɛra Africable émission Africable émission o ko ma ko président ko a y'a tɛgɛ bɔ k'a ma tɛgɛ ye k'o kɛra wa ko est ce que ne bɛ sɔn n'a ka kuma ne k'u ma n ko mais n ko ne de fɔlɔ ko président ye k'a sera bɔ ye ka kuma a ka maaw kuma ɲɔgɔn na n'an ko a ka fanga ma ta sariya cogoya la a man nkalon tigɛ dɛ ani bi ne b'o kuma fɔ n ma deli k'a fɔ mɔgɔ ye ko i bɛ k'a ka 67% ni ko 0 don ko tiɲɛ tɛ k'a ye fraude kɛ o kuma tun tɛ ne ka kuma kɔnɔ u ye 1% de di ne ma ne yɛrɛ m'a fɔ n ko n ta tɛ 1% mais ne yɛrɛ fana bɛ yɔrɔw dɔn n b'a dɔn u votera n ye nanbara t'a la nka o yɔrɔw la u ye fu di ne ma mais u ye mun sɛbɛn mun y'u diya o tɛ ne ka problème dɔ ka gagné dɔrɔn a kɛra sɛbɛn kan o a kɛra nanbara in kan dɔ bɛ gagné donc ne man da don a nanbara la k'a fɔ nanbara la kari nanbara la kari nanbara ala de bɛ nanbara in kɛbaga dɔn ala de b'a kɛ yɔrɔ dɔn ala de b'a dɔn a nanbara la ka di mun ma an k'o di ala ma bana o dogolen tɛ ala la ala bɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ ala bɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ o tɛ wa ne de ko bube in ma n ko bube n ko e tɛ k'i nɛn don kuma in na ko ɲɛmɔgɔya tɛ di bɛ kama e k'a nɛn ta k'i bɛ pɛlɛko kɛ n'a ye n t'i lamɛn ko taa kuma di a tigi ma donc kabiri o yɔrɔ la ne bɛ mun nɔfɛ an ka sigi i bɛ sigikafɔ nɔfɛ an kumana sigikafɔ in fana
APM an taara Front de sauvegarde de la démocratie FFD an taara la je crois k'a sigira don min Soumaïla ye cɛbilen fo a ka directeur de campagne ya baara la cɛbilen nana a ye FFD a y'a fɔ sisan k'o bɛna sigi u y'o laadaw kalan u bɔra ka kuma di ne de ma ne de ka kuma ne kuma an ye FFD réunion caman kɛ nka dialogue politique nin bɛna daminɛ tuma min a y'a sɔrɔ peut-être gɛlɛya don olu bolo ne bolo gɛlɛya tɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn ye dɔrɔn de n'aw ma kuma ɲɔgɔn ye a tɛ ɲɔgɔn faamu an bɔra an ye marche dɔw kɛ an ye marche laban mun kɛ a marche ne tun bɛ mun na a don u nana garidi ci ne ni Soumaïla Umar Mariko anw de tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kosɛbɛ f'u ye Umar Mariko ka député dɔ bana ale ye ɲɛsin o la k'a b'o dɛmɛ o bolo sera ale yɛrɛ ma Soumaïla garidi cira vraiment a sɛgɛnna a don ne yɛrɛ ko sira minɛ n bɛna taa n ye n kɔfilɛ ɲa ye n seginna n ko n bɛna a nɔfɛ n ka mɔgɔ ko non e ka taa n ko non ne tɛ taa k'a to donc ne ka mɔgɔw bolila ka bɔ ne kɔ ka ne kelen to u taara ale dɛmɛ ka wuli an k'a dɛmɛ ani ne bɛɛ taara sigi yɔrɔ kelen kɔfɛ ko sumalen an taara ɲɔgɔn sɔrɔ Front de sauvegarde de la démocratie siège là alors an ye a kow lajɛ minan kɔnɔ mun nana kɛ wulada in na an bɛna mun kɛ an ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma k'a fɔ kɔfɛ an kana sigi an ka hakilinaw fana an ye marche kɛ don min n m'a fɔ a tɛ yen dɛ mais ala ko tiɲɛ an wulitɔ ma cɛ bilen ye marche yɔrɔ la n m'a ye an nana an b'o kumaw la kuma dɔ nana bɔ a kɔnɔ ko lundi députéw bɛna sariya ta k'u yɛrɛ ka mandat prolongé ne ko n ko bɔn anw kɔni ka mɔgɔ tɛ assemblée la mais ne b'a kanu aw mun bɛ front na yan n'aw ka députéw bɛ yen aw kana taa loi in voter n ko parce que an tɛ se ka jama nɛgɛ k'a fɔ élection ma kɛ sariya kɔnɔ manasaw ye sariya sɔsɔ tapiliw ye sariya sɔsɔ anw y'o de fɔ i bɛ ka don n'olu ka filili de kɔnɔ a fana ye sariya sɔsɔ n'o tɛ ne m'a ka chiffre contesté mais hali sini ni ala ye ɲininka an b'a fɔ a kɛra tan n tɛ n dala cɛ o kuma la mais an y'o mun fɔ aw kana taa nin voter anw tɛ se ka sariya sɔsɔ fɔ ninnu bɛna sariya de sɔsɔ ka députéw ka mandat kuraya aw fana kana don o sɔsɔli kɔnɔ a tɛ bɛn n'anw y'o f'u ye cɛbilen ka jaabi kɛra a don a ko a ma dɔn ni nin kuma bɛ fɔ yan mais anw ka parti kɔnɔna na anw ni URD ka kuma an bɛ mandat in voter ne ko aw ka parti ni URD aw na mɛ dɛ a député tɛ parrain bolo assemblée la député b'o bolo olu b'a voter n ko o tuma aw bɛnna la aw y'a nasigi mun kama ni parrain bɛ taa fɛn dɔ décider URD bɛ taa décider a b'aw ka partiw kɔ o décision na a b'anw wele yan mun kama yan aw t'a la aw ka partiw kɔnɔ aw b'a la ko a tɛ bɛn n ko u ma n ko u ma ni ne yɛrɛ don ni ne ye aw ye hali an tɛ nin kuma sama puisque aw y'a voté aw ma voté o majorité b'a voté koyi n'u y'a voté u t'a voté o dɔrɔn ye dɛ u b'a voté Mali député bɛɛ donc u b'a voté aw niyɔrɔ b'a la
mais n'aw taara voter aw tɔgɔ de bɛ tiɲɛ an ka mouvement bɛ tiɲɛ donc a kana voter u ko n'an ma voter an bɔtɔla filɛ présidentielle la an ka députés b'a fɔ k'u y'an soutenu présidentielle la donc olu ka mandat selen an y'u trahi an banna ka tugu kɔ an y'olu labila donc peut-être u bɛ to a la u b'a voter mais u bɛ bɔ an ka parti kɔ majorité b'u récupérer n ye nin kuma fila de fɔ ne k'u ma ko bon n'a y'a voter ne tɛ se ka taa aw nɔfɛ taama wɛrɛ la i bɛ ka kɛlɛli i bɛ ka yɛrɛ tɛ ko mali ka sariya bato manansa y'a sɔsɔ tapili y'a sɔsɔ i bɛ ka ladon a sɔsɔli kɔnɔ u bɛ u bɛɛ dɔn n'a kɔnɔ donc ne tɛ se ka taa aw nɔfɛ o kuma la parce que mɔgɔ i ka to i ka hɔrɔnya kɔnɔ n'a fɔra i b'a fɔ tu sisan i ma bɔ yɔrɔ la i ma bɔ ale o kɛnɛ kan i ko ca k'a ka kɛ donc ne tɛ taa u ye taama min boloda o kɔfɛ u bɔra an y'o réunion kɛ je crois juma samedi ou je sais pas quoi dimanche u bɔra k'u bɛ marché yɛrɛ ma se ka kɛ parce que u ma se kɛnɛ yɛrɛ kan policiers y'u disperser u taara loi voter u sɔrɔlu da vote kɔfɛ Suhaila ko ne voyagera mais n ye procuration di mun ma o tigi de taara voter n bɛna don salle kɔnɔ ala ka hinɛ député Modi Njayi la n y'a wele n y'a fɔ a ye u ka voter contre mais a fana ko k'a bɛ voter contre mais u taara voter pour député fana o ka kuma Umar Mari ko k'ale ye procuration di a votera ne ko mais jamana kuma sɛbɛnw bɛ fɔ don min aw bɛ bɔ Mali kɔnɔ o don k'aw ye procuration de aw b'o de fɔ maliyɛnw ye après aw bɛ bɔ ko maliyɛnw ka bɔ jamana kungo sariya ka ko donc moi a y'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye ne Bacili t'aw lamɛn Umar Mari ko ni Sumaila ne t'aw lamɛn tini mun ye manamanakan de ye n'a b'aw sɛbɛ la aw tun bɛ to aw b'a fɔ maliyɛnw an b'a sɛbɛ de la ko an tɛ tulonkɛ la an bɛ voter contre n'aw bɛ sa a ye sa foyi tɛ saya kɔfɛ n ko mais aw t'a la aw ye aw tɔgɔla papier di minnu ma olu taara voter k'u b'a la aw bɛ tila ka n'a fɔ non k'u y'a kɛ aw t'a kalama baw kɔni fɔ namara kuma ye donc an ye kuma da kabini ne y'o bɔ n da kɔnɔ FND y'a ka réunion fɛn o fɛn ye o ma ne wele ne ye mɔgɔ min tɔgɔ d'u ma tɔgɔla mɔgɔ ni tɔnsigi bɛ kɛ a ye ninnu wele a k'u ladɔnniya donc o ka kuma ɲɔgɔnya ye dialogue nin olu ko a ma inclusif a kɛra ne kɔni ka exclusif o ye ne bɔ a la donc ni ko ne ma ko dialogue inclusif ne b'a fɔ taa ka bɔ n da la weleli tun bɛ jɔn ka responsabilité kɔnɔ a tun bɛ Cɛbilen Dramé de ta kɔnɔ ale de ka mɔgɔ tun bɛ an ka site k'a bɛ tɔw donc ale de ko ka ne bɔ a la wa u bɛɛ de jɛra wa ta kan mais u m'a ɲininka u m'a fɔ Bacili de u y'a bɛɛ kɛ k'a ban u m'a sara u ye papier dilan k'a ban u m'a sara u taara u ni gouvernement kumana k'a ban u m'a sara u donna gouvernement kɔnɔ u m'a sara n na point barre ne b'o de dɔn a la n'u ko ma ko dialogue inclusif o tuma inclusivité kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ko ka bɛɛ furu la n'i ma don a la n'i ko ko inclusif fo n'i yɛrɛ se dɔn mais ka taa kɛ n'i ka e n'u jɛlen bɛ fɛn dɔ la k'o tɔgɔ ta k'a kɛ n'o ye ka sɔrɔ u y'i ban k'a f'i ye o fana ye janfa o janfa ni nanbara o kɛra n m'a fɔ mɔgɔ mun y'a kɛ nka a tun bɛ mɔgɔ min ka responsabilité kɔnɔ o ye Cɛbilen Dramé ye janfa ni responsabilité a b'a kala ne b'a tigi kɔnɔ n t'a musalaha n t'a fɔ ka nɔgɔya parce que i b'a sɔrɔ ale tun b'a donni de ɲini gouvernement in kɔnɔ a donna sa a ma ban wa mais a kana fɔ ko a ye dialogue labɛn a ye janfa de kɛ parce que n'i ye TDR nin kalan ministère de la réforme des institutions n'i y'a jateminɛ yɔrɔ u ka fɛn architecte bɛ cogoya min na i t'a dɔn mun bɛ mun kɛ sisan mun kɛra bɛ yen ministère fana bɛ yen
bon on était dans le là mais tout le monde qui est pendant les associations fêtières pour les grandes associations significatives donc oui ni c'est ça vous voyez que ni ça vaut quoi en fait on ne va faire comme fille ou faire nous qui plan nous manipuler maquiller papier dans alhamdulillah Allah ya fi nan tuni se papier femenina tradina nan tuni so la tuni nan para ko la fra ro ma ne be fin ki le ko ma no wonya Allah be ko mu babe ni keleti amba fama États-Unis ani fêteur do me États-Unis ma ni États-Unis bana amba fo forum sud bekana o de mamu gara ele corona na la beoni e constitution ma charani koni ma galo la ka ni kuma fɔ mɔgɔ man sɔsɔ maka la fana ni ka mali Niger Touareg ka ca min u ye Mali kɛlɛ fɔlɔ mun kɛ 80 fɛ Niger kɛlɛ o da ya u ye Niger kɛlɛ yan kɛlɛ u kun tɛ ka o la Niger ya ta ɲana bɔni jamana yɛrɛ ka jamana bonya Mali y'a ta kɛ a ka sogo fɛn dɔ ka ɲɛmɔgɔ bɛ dɔ ta dɔ dɔɔni an ka Touareg ma bɛ taa n'o ba n'o banna kura dɔ kura minnu mana bila o kɛlɛ ɲɛfɛ olu fana bɛ na taa yen an ka gouvernement bɛ wari t'a la dɔn a bɛ dɔ di u ma u yɛrɛ la a bɛ dɔ di olu ma kɛlɛban tɛ dɛ ka taa dɔrɔn a ye nin minɛ a ka kɛlɛ sabali ne ka yanni n ka fanga ka ban kɛlɛ bɛ taa sabali dumuni de kan kɛlɛ foyi ma kɛlɛ wulila minnu yɛrɛ kama minnu yɛrɛ y'a wuli minnu dɔw sara kumakan yɛrɛ kɛ kɔw kɔw de la kɔw la mɔgɔw bɛ cɛ wari bɛ fa ka di an bɛ taa yɛlɛ aw tɛ se an bara bɔ a ye wari minɛ k'a y'aw jɔ an ɲɛna jamanadenw na a ye na bɔ wari bɛ di wari bɛ di la ka di kɛlɛ in la o ma daminɛ sisan o ye ka di kɛlɛ fɔlɔ 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 ye Alpha y'a cɛ k'a di IBK y'a cɛ k'a di ATT y'a cɛ k'a di fo kɛlɛ in ka ban ni jamana yɛrɛ ka yɛrɛ ɲini de y'a kɔnɔ sa n'o tɛ a tɔ kɛra wari ɲini ko kɛlɛ ban ko ani mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan n'i taara a papiyew ni i porokotora ka don a kɔnɔ a papiye fɔlɔ fɔlɔ kɔnɔ i b'a ye 91 dati bɛ yɔrɔ dɔ dusuman kɔrɔ de a ko foyi ma yɛlɛma maaw de yɛlɛma ko foyi ma yɛlɛma i donna ordinateur kɔnɔ i bɛ dusuman kɔrɔw la dɔrɔn i bɛ se souvent u bɛ ɲina k'a tun mais a réunion kelen kelen na maa o maa y'a kɛ n'i taara finance la a bɛɛ ka émargement bɛ u bɛɛ ye wari sɔrɔ PRDM o PRDM ni olu b'o ta faamaw bɛ dɔ k'u kun u bɛ dɔ di kɛlɛkɛlaw ma yen fɛ i tɔgɔ sema o i tɔgɔ mouvement wɛrɛ o wari dɔ bɛ d'i ma wari dɔ bɛ di gouvernement mɔgɔw ma a bɛɛ bɛ dunna ten PRDM bɛ ta ka diɲɛ da bɔ an na diɲɛ b'a dɔn sa maliyɛnw bɛ kuma la ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ bantɔla don an bɛɛ bɛ wele ka na an bɛ wele ka na mɔgɔw mana na u b'an ɲɛ kuma la u dunanw b'an ɲɛ kuma la u b'a fɔ bon an ye nin de ɲini Mali fɛ a ye kuma
mais olu ɲana k'a fɔ kuma in mana kɛ kuma in kow bɛna waleya kɛlɛ bɛ ban mais kuma in bɛ kɛla wari de kama n'o wari dunna ka ban papiyew bɛ da ye foyi tɛ waleya kɔfɛ o ne ka faamuyali basi tɛ comme jamu kuma bɛ taa se a laban yɔrɔ la donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn mais fo ka ɲininkali kelen k'i la parce que o lielen don ne yɛrɛ ba kun na ne ni tɔɲɔgɔn minnu ɲangatara 91 kɛlɛ la i bɛ ka sigili sen fɛ a ko ko Musa Tarawele c'est le plus grand républicain donc a don hakili la ne tɔɲɔgɔn minnu sara 91 Musa binna u yɛlɛma kaburu kɔnɔ a don kisɛ cira anw na ko kura ye quoi donc aw minnu tun bɛ mouvement démocratique kɔnɔ a wagati hakili a wagati tun bɛ CND kɔnɔ ne tɛ CND la ma deli ka don ah d'accord an bɛ taa Dakar waati min o de fɔ an ye ne tɛ CND la o ye nkalon tigɛ d'accord o tuma Alpha mɔgɔw yɛrɛ ye ne kɛlɛ o de kama o de nkalon dan na k'an kɛlɛ parce que ko n bɛ CND la ala b'a dɔn n ma don CND la Muntaka de tun bɛ CND la o k'a ɲininka Bacili ma don CND la tile d'accord donc en tant que démocrate quand même y'anw bisimila Dakar 92 donc e hakilinata ye mun ye o kan est-ce que c'est un républicain vraiment mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ka kuma fɔ a yɛrɛ nɔ la IBK de y'a fɔ IBK tun bɛ mouvement démocratique la a yɛrɛ m'a dɔn a ko Musa était républicain républicain kɔrɔ ka ca o a m'a fɔ il est démocrate un nationaliste dans une république est républicain mais est-ce qu'il est démocrate? Non. À force. Mais démocrate et républicain, farouchement, il dit à Jamana fait. Mais démocratie, il t'a là. Donc, ne comment mon femme peut-être à tout bas fait qu'à Moussa était nationaliste avec Mali fait. Donc, en fait là, il est républicain. Maintenant, tout Moussa est démocrate. Et ironi mfo nefu na tu amane choke akoko républicain ne reka kuma do kono ne ba fo ngo Mali miata jamana règlement ka jamana ki social ki jo jamana kofe ka ke jamana ngo Musa kofe ni président Chimake ni benana we nafa nyini were ka tu peut-être Musa kuma ka fanga ko me jamana ko jamana ma chiabu. Donc en cela, Moussa c'est le plus grand nationaliste de tous les chefs d'État ni ère démocratique comparé à Boubeni. Akira Mali fait obéir, Mali Kumabo obéir. Mais les Maliens ont là, la démocratie. O famana d'accord ne fa han bi fo ko wala mando o ne rebi fo bi wala mando be yoroni do be je tiens à le dire abene o fona be ne rek au ka jamana la do ko ku ka wari juru ben atio ali jeune Afrique là ba na nya akala ko kɛlɛ bɛ ne n'u cɛ kɛlɛ tɛ ni mɔgɔ si cɛ France dɔ wulila a ko n b'i dɛmɛ an bɛ wari ɲini k'i dɛmɛ i ka élection na n'an y'a sɔrɔ i bɛ nin hakɛ d'an ma ne fana bɛ n kali ni Ala cɛ ne kelen de bɛ lajɛ u ka dɔrɔmɛ kelen m'a minɛ u ka juru tɛ n na u ye wari min fɔ yɛrɛ k'u b'a ɲini ka di yan u ko ɲɛw ma sɔrɔ mais baara kɔfɛ u ko ɲɛ anw tun ye nin wari sɔrɔ Sénégal an ye nin wari sɔrɔ yan ne ko mais aw y'a sɔrɔ a y'a di ne ma k'u m'a di yan mais ka i tɔgɔ tiɲɛ u ma fɔ k'u bɛ taa u ko a taara avocat fɛ an bɛna taa n'i ye tribunal la n y'a jaabi n ko Ala kama a taa ni ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kabiri o don a ma ne a ma n wele a ma lettre ci ma n ma taa tribunal la kiiri tɛ n bolo France mais mankutu tiɲɛ kama u taalen bɛ don dɔ la Jeune Afrique la ko contentieux bɛ ne n'u cɛ près d'1 million d'euros ko contentieux bɛ n'u cɛ ne bɛ don min na ko bi n bɛ sunɔgɔ n bɛ lafiya kiiri tɛ ni mɔgɔ si cɛ France ma wele tribunal si la France même pas une fois o tuma ni kiiri tɛ yen contentieux bɛ min Jeune Afrique de y'o fɔ Aïssata Diallo a ye nkalon tigɛ
a ye ne wele a ye kuma bɛɛ fɔ kuma labanni na dɔrɔn a da sera nin ma a ko mɛ n bɛna n ye nin de ka numéro d'a ma Amadu Sidibe n ko n'i bɛna mun sɛbɛn a ci nin ma n k'a kalan mɛ u y'a sara de k'a ka nin yɔrɔnin sɛbɛn ne kan n b'a fɔ maliyɛnw ye kiri tɛ ne ni mɔgɔ cɛ farasi mɛ mun ko k'a bɛɛ mun ye nin kuma fɔsɔ in na wuli ne de ko ale ma n ko ne yɛrɛ kɔrɔtɔlen don n ka se farasi e ye escroc de n bɛna jɔ i la k'e de ye escroc ni Ala sɔnna ma o baara an b'o walawala maliyɛnw k'o mɛn voilà ni Ala sɔnna i b'an sɔrɔ farasi a ma kɛ n ma dɔrɔmɛ minɛ a la dɔrɔmɛ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ n ma dɔrɔmɛ minɛ a la ale de nana faransi a sigira nin so kelen in kɔnɔ n bɛ tileyɔrɔ fana ni surafana dun ne de bara ni mɔgɔ ka juru bɛ mɔgɔ la ne ta b'a la ale ta tɛ ne la dɛ a ma dɔrɔmɛ ma un euro minɛ a bolo m'a minɛ mais papier an ye papier kɛ n'i ye wari sɔrɔ k'i bɛ n dɛmɛ n'a ye a wari nin pourcentage o ta n'i ma wari di ne ma e bɛ na ne ta ne wari a yɛrɛ ka lettre kɔnɔ a ko i y'i tugu de wari tun b'i bolo ka campagne kɛ dɛ mais pour que i kana o sara i y'i ban ka campagne kɛ ko fana ye kuma wɛrɛ ye a lettre bɛ n bolo yan n bɛ nin wele faransi parce que e y'i ban de ka campagne kɛ pour que an kana wari sɔrɔ n ko n wele n'o de don ni ye n ban ni sɔnna n b'o yira juge la n ko mais e ko k'i ye wari dɔ minɛ ne tɔgɔ la ne yɛrɛ tun t'o kalama campagne banna ne t'a kalama i ko ye 350 millions minɛ dɔ la Sénégal i ye 200 000 euros minɛ dɔ la n ko mais ne ma bɔ nin kalama campagne kɛra fo k'a ban i m'a fɔ n ye i m'a ci n ma i m'a kuma fɔ n ye n'i ye dɔrɔmɛ bila n ka compte min kɔnɔ a fɔ n ye n'i ye dɔrɔmɛ di yan cogo min 1 euro di a fɔ n ye mais i m'a kɛ n tɔɔrɔ kun o la an bɛ se ka indication sɔrɔ a tigi tɔgɔ kan a tigi tɔgɔ Ludovic Laguiez Ludovic Laguiez a bɛ Lyon de d'accord tubabu de don a ka cabinet ko Acteor tubabu de don mais ale yɛrɛ y'o lettre kelen mun ci ne ma filanan na a ye lettre wɛrɛ ci ma n yɛrɛ m'o jaabi halisa o bɛ n bolo ko bon an k'o bɛɛ to yen sa bon i ko an kɔni ye ɲɔgɔn dɔn ale taamana ka na ne nɔfɛ hali ni n bɛ se ka terrain dɔw d'a ma Bamakɔ yan ale k'o feere a k'o ta o dugukolo ko kelen ye a y'o de fɔ a ka lettre laban na ne m'a jaabi parce que a b'a ɲɛna n kɛra dugukolo ministre ye dugukolo bɛ n bolo cogo bɛɛ la peut-être maliyɛn dɔw b'a kɛrɛfɛ olu b'a fɔ dugukolo bɛ wari sɔrɔ Bamakɔ donc n ye nin fɔ a ye homme public don pour que a tɔgɔ ka bɔ nin bɛɛ la a bɛ dugukolo d'i ma donc e fana bɛ dɔ sɔrɔ ale fana bɛ lafiya c'est du chantage ça ne marche pas ça ale yɛrɛ bɛ kaso kɛ nin ko la yɛrɛ donc et je suis sûr que dɔ de y'u sara ale da b'a la ou bien maliyɛn dɔw u ni Aïssata Diallo ne y'a ɲini k'a sɔrɔ k'a wele a ye numéro mun di a t'a ta Jeune Afrique la u ka dernière publication la page 13 a kɛlen bɛ ka n tɔgɔ k'a la c'est-à-dire comme le temps passe a ye ɲininka n bɛ mun na n ko n ye avocat de ye n seginna n ka avocat la ban a b'i to la dɔrɔn ko par ailleurs ko contentieux bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ ko 1 million o ye mun ye c'est malhonnête de sa part. C'est malhonnête. C'est pas honnête. Aïssata Diallo, elle a été malhonnête. Elle est à Jeune Afrique. Elle est malhonnête. Mais à Saralendo. À Jeune Afrique, un bout dont. Voilà. À Saralendo. Olu be wari ɲini de la ni ko façon kɔnɔ a saralen don mɔgɔ min y'a sara kɔni ne t'a dɔn mais malankolon don ne bɛ dan ye ni diyara n ye ala k'a ɲa ka d'a ma i bɛ taa faransi ala ka yen diya i la ala ka sigi diya i la ala ka garijɛgɛw foni ala ka hɛrɛ caman kɛ ni maliyɛn fɛn o fɛn bɛ yen an b'aw bɛɛ fo aw bolo mana kɛ mun na ala ka hɛrɛ bɔ a kɔnɔ ala k'aw kisi yen tɔɔrɔ bɛɛ ma hakɛto b'a la salala merci merci.